Selamat pagi teman-teman. Kita berada di Sungai Selangor lagi. Kita punya camp. Lanjut lagi mancing kawan. Air besar. Wow, kita masak dulu. Mantap. Kita punya kawan masak Maggi. Yang lain makan kue. Yang lain makan kue. Siang-siang. Terbang. Oke. Nah, gini guys, begini. Inilah caranya. Begitu kagak? Yoi.
Oke guys, trik pertama ya. Irun mana mu? Selip. Ala pengatang sih seru. Susu. Orang Pak. Mas yo abuka nakano niyo surahin no. Teka lumutok dia no. Sekam. Sudah. Kali. Kali bani. Tarik ke betang si mungkin mo tuh. Teka lang mo. Tumatika. Nakano sirano no nga. Kalau konsep kan. Foto kita lah ya. Wah. Agak seru. Ada lagi guys, sudah. Oke, terus. Oh. Tahan. Ay. Kah? Ya, yuk. Kali. Ini dia guys. Strike pertama. Sama yuk. Kali. Uyuk. Amba. Ngelawanmu kwa. Alalah. Ini nih ya. Iu. Ayah. Lepas. Lepas ya teman-teman. Aku limpak lagi mayo. Alalah. Aduh. Aduh teman-teman. Coba lagi. Kemarin lagi ranu nih. Asak. Ayah. Inilah hasilnya, kawan. Mantap guys. Trik pertama. Support guys, support. Tengok. Jangan harap-harap kok. Tuh kalian udah kena pening nengah.
Ay, nakano no lampam. Si takon mo niyo, lampam. Ako to no durang. Sige kan. No, kan ko. Yo. Sino? Oke, teman-teman, strike lagi. Ako no ko hindi ready to eh. Ikan apakah ini? Uy, saro-saro. Oh, Pati, pacu. dapat din. Strike pertama. Strike kedua nih. Tadi lepas. Mantap. Lanjut. Oke. Kawan punya pancing. Sini. Waduh, lepas lagi. Ah, nakana ono ti konurung. Strike pertama. Strike kedua tapi yang satu lepas. Napa manu am dah. Terus Ada bayawak, guys. tahu hiyo nalin. Pasyo. Oke, guys. Ada gangguan sedikit. Kita punya pancing. Silaka dia. Ay, ang kakan dengan ako mayayo. Kesangut, Kirung.